Naku, naguna-una. Yes, Harbs. Wala. Nakuha ngayon ni Calisti. Number 35. Ayan, tumirtsa-umirtsakan si walang paintulot. Ayan, naku. Waray ko kumana niya kaway. Ayan na si Nico. Nico Ortiz. So Patrick Ewing. Tekot-tekot, nasundot. Gwapo sa kay mo gumitin niya. Ala! Ayan na, Ortiz. Tuhulaton, wali pa rin. Rebound, durupan. Nabiyatawan bola. Mayroon kita foul. Foul. Number 15. Corrales. First personal foul. First team foul. Patrick Ewing. Hulaton. 2 points. Ayan na. Si Noos. To Corrales, number 15. So Calisti. Dumidiskarte. Ayan na. 7 to shoot. Pang! Wala. Nakuha ngayon ni Durupan to Barandino. Hindi nakuha ang bola. Corrales, number 15. 4 sa 5. Paspasin na niyo. Kay Minta supat pala sila. Ayan na si Calisti. Tumirada. Wala. Tapingan ng bola. Nakuha pa rin ni Calisti. Wow. Nahingaw pa ilugod. 2 points by Calisti. Ayan na. Si Talio. Ortiz. To Harbs. Barandino. To Talio. Dumidiskarte. To Durupan. Wow. Ang ganda naman ginawa ng Red Iron Hotel. 2 points. Ayan na si Ina Rabuya for Mayor. Pwede pa magkanito na, no? Kaya alas 12 pa. Ayan na si Calisti. Yes sir, 2 points by Calisti. Ayan na si Harbs. Harbister. To Hulaton. To Talio to Ortiz. To Miranda. Tagoto. Durupan. Wow! Para sa sakto nga diskarte. Oy, ni Durupan. 2 points. 7 minutes and 12. 4-6 score. Ayan na si Corrales, natapik ang bola. Nakuha ni Talio. Ayan na, bola ngayon ng Red Iron Hotel. Ayan na si Ortiz na kadala bola. Pinasa kay Harbs to Durupan. Yes sir, 2 points. 8-4. Sinaputan niyo kay waray ba ang lugar. Ayan na si Corrales to Calisti. Naghahanap ng mapapasahan. Dumidiskarte. Dribble. Etenera sa perimeter. Yes sir, 2 points by Calisti. 8-6. 6 minutos 30 segundos. To Harbs. Wow, nasundot. Bola pa rin ng Red Iron Hotel. 6:24 ang ating oras. Ayan na si Harbs. Paang siring, masakit ang tuhod. Mas kami na. Andi na si manager, nilagamon. Apura, kay upat 5 ladong. Ayan na, si Noos Rabuya, natapik. Bola pa rin ng 11 to shoot. Linsilon. 11 to shoot. Time out. Time out. Linsilon. Romero nga time out. San Linsilon. Score. Gis. Red Iron Hotel. Ayan na. Si manager. Mau nagkasim sa bola. Pilasa kay Corrales. Wow! Piñarobia! Wala! Sundutan. Nakuha ngayon ni Hulaton. To Talio. Ayan na. Nagdadala ng bola. Pilasa ngayon kay Nico Ortiz. Yes sir, 2 points by Nico Ortiz.
6 puntos ang lamang ng Red Iron Hotel. Ayan na si Caliste. Caliste, number 25, dumidiskarte. Pinasa kay Rabuya. Rabuya, binalik kay Caliste. 8 to shoot. 5 to shoot! Palubo shot! Wow! 8. 8, 2. Score! Last touch. Kunwari mo kaway. Kaway sa nose. Inigo ng bola. Bola sa Red Iron Hotel. Ayan na. Naku, hindi na. Wow, Patrick Ewing. Bola ton. Lumabas ang bola. Ayan na si Lagamon. Architect. Glidel. Pang, 5-5. 5-5. Hindi na. Sulit na. 5-5. Ang kulang pasumpra. Ang sobra kulangi. Ano na? Delgado, number 0. Unang pukol. Idol! 2 points agad. Idol na idol ko yan. Si Kads Delgado. Lagamon. So Caliste. To Montes. To Paredo. 8 to shoot. 7 to shoot. Bang! 1, 2, 3 points by Architect Lagamon. 14-13. Ayan na. Delgado. Nag-try na naman. Bumawi. 3 points by Delgado. 17-13. 4 minutos, 9 segundos. Ayan na, Paredo. Caliste. Taman. Oh, illegal na paglalakbay ni Caliste. Bola sa Red Iron Hotel. Ayan na, Yabaw. Tumirada. Yes sir, 2 points by Yabaw. 19-13. Balik sa unom. Ang lamang. Paredo. Tumuntis. Michael. Pinasa ngayon kay Lagamon. 3-point area. Ang layo. Yes sir. 1, 2, 3 points by Lagamon. 16-19. Tulo na lang ang lamang. Ayan na. Nasundot. Pero bola pa rin ng Red Iron. Tortes. To Hulaton. 2 points by Sherwin Ewing Hulaton. 3 minutos, 15 segundos. 15 to shoot. Caliste. Tumirada. Wow, bumantay ng 2 points si Caliste. 18 by Tortes, number 23. Pinasa kay Delgado Tortes. Pinasa kay Durupan, Tumirada. Yes sir. Gantihan ng puntos. 18-23. 2 minutes and 35. 15 to shoot. Paredo. To Caliste. Bang! Nakakamada na ang score ni Caliste. 2 minutos pa. 15 segundos. Naku, buntik na. Delgado na-intercept. Bola ngayon ng Linsilog. Ayan na si Caliste, nagdadala ng bola. Diretso na. Naku, nakuha na. Ay, sayang. Bola pa rin ang Red Iron Hotel. 1 minute and 55. Okay, ayan na. Yabaw, naku, buntik na. Durupan. Yes sir, 2 points by Durupan Noniboy. Ayan na, Caliste. Wala, follow up. Yes sir, 2 points by Caliste. Pang, mounted na. Ortiz to Yabaw. Yes sir, 2 points. Score. 27.
Linsilo. Montes. Tumirada sa 3 points. Sobra. Follow up by Caliste. May Linsilo kita. Ayan na. Delgado. Naku, kulang. Ayan na. Pinasa ngayon kay Glidon Lagamon. To Parido. Naku. 49.9. 17 to shoot. 49.9. 17 to shoot. Caliste. Muntik na. Pinilit ang sarili. Wala. Rebound by Ortiz. Bola ng Red Iron Tail. 1 minute, 41.7. 41.7. Pindok. Ada na. Si Ortiz. Delgado. Binalik kay Delgado. Kulang. Ayan na. Pasok break kita. Lagamon. Lagamon. Parido. Naabutan. Ayan na. Durupan. Pinasa kay Delgado to Ortiz. Nakot na intercept. Ayan na. Si Lagamon. 9. 5. To Corrales. Corrales to Rabuya. Rabuya binalik kay Corrales. Same to shoot. Naku. Ano na nangyari? Linsilog. Ayan na si Harbs. Wala. Follow up by Ortiz. Yes sir. 2 points. By Ortiz. Ayan na si Manager Lagamon. Tumirada. Yes sir. 2 points. By Glidon Lagamon. Ayan na sa talyo. To Patrick Ewing. To Ortiz. Ortiz. 3 points area. Wala. Rebound. Nakuha ni Caliste. Ayan. Bola ngayon ng Linsilog. Naku. Loose ball. 8 minutos. 50 segundos. Ortiz. Pinasa kay Harbs. Wow! 2 points. By Harbs Barandino. Ayan na. Paikot-ikot sila. Mayroon tayong traveling. Traveling by Manager Lagamon. 27-34. Ayan. Agawan. Ngayon. Harbs Barandino to Durupan. Durupan. Patrick Ewing sa side. Pang! Wala. Ayan na. May pass break kita. Lagamon. Na. Ano ba nangyari? Durupan to Patrick Ewing. Ang ganda ng dominasyon ng dalawang ere. Papalayo na ang Red Iron Tail. 7 minutes and 40. 12 to shoot. Bang! Corrales. 3 points. Durupan. Perimeter. Bumante ng 2 points. Ayan na. Si Piña Rubia. Para reset na bulay na eh. Piña Rubia. Number 7. To Lagamon. Milo dribble. Naghanap po saan. Pinasa ngayon kay Corrales. To Rabuya. Wale. Follow up by Caliste. Yes sir. 2 points by Caliste. 6 minutos. 55. Ayan na si Talyo to Harbs. Harbs to Ortiz. Binalik ngayon kay Talyo. Palubo shot. Yes sir. 2 points by Talyo.
Rico, nakapura ka lang sa nimo budget. Ayaw na pag-uli. Pang! Niyang pa doon nga alas 5. Ihatag, i-release. Ano na, tayo. Didiskarte, tudurupan sa side, itinira. Bang! 44-35. Puisit ka. Hindi ka kong tatagan. Matanggal ko sa lista. Pinyaro ka. Ha! Para sa tumapa sa imoy, lagamong palubos siya at pizzeria. Wale, agawan. Bulasan. Linsilog. 5 minutes at 53. 14 to shoot. Ayan na, lagamong. May low dribble. Dumidiskarte. 3-point area. Inihagis. Bang! 3 points by Lagamong. Manager ang Linsilog. 5 na 3, 5 na 3. Oh, 5 na. 5 na ang 3 points ni Lagamong. Burupan na po. Nakitaan. Wala ito ka na yun. Ayaw pag gamita sa nimo ko. Ang kaway. Ngayon mag-uptick ito na itong mga referee. Nikit ang doon yung kaway. 14 to shoot. Cortez. Tudurupan. Waray katawa-tawa. 5-5. Time out. Red Iron Hotel. Time out. Red Iron Hotel. Tanggal na daw kay Munta Calamares. Number 17, Montes Parido. Ayan si Dokong to Kaliste. Jambol. Paludaro. Bulasan, Red Iron Hotel. Ano na, ibaliktad na. Ano na, sa Rawis Banda. Ayan na si Yabaw. Nag-penetrate, pinasa kay Delgado to Patrick Ewing sa side. Itinira, wala. Rebound by Montes. Ayan na si Dukong, number 2. Naghanap ng kapasahan. Pinasa ngayon kay Caliste to Parido, 3-point area. Itinira, wale. Follow up kay Dukong, napot. Kay ang kalabot. Number 23. Nico Ortiz. 2 na ton. Tira. Second personal foul. First team foul. Dukong, unang free throw. Pasok. Hoy, shout out sa naton Sangkay, Adigyapon. Nagpasimaw. Mr. Kayo Mangge. Mr. Kayo Mangge. Napot. Stepping in the line. Stepping in the line. Sayang. Mr. Kayo Mangge, good morning. Richard Gomez ng Calbayog City. Luntoy. Harogon. Ayan na. Si Yabaw to Delgado. To Durupan. Dumidiskarte. Sobra. Nakuha ngayon ng Montes. Bola nga natin silog. Ayan na si Dukong. 4 minutos pa. Ano yagan niyo? To Dukong. Naku, na-intercept. Angin itera. Waray pa itera. Bigawas pa. Nasunod ng bola. Mabuti na lang. Nandun si Montes. To... Ano? Ayan na, si Delgado. Durupan, pabold, wala, nakuha ni Bernales. Ayan na si Parido, nagdadala ng bola. Pinasa kay Dukong to Bernales. Bang, wala, agawan, nakuha ngayon ni Delgado to, naku, sayang. 41-44, ang score. Montes, walang kataw-tao. Wale. Rebound by Caliste. Naku, may sabit kita.
The shot is counted. Number 13. Bulaton, Ewing. Second personal foul, second team foul. 3 minutos, 5 segundos. Ang iuyagang pa sa second quarter. Pang, wala. Follow up. Pang! Lamang na. Lamang na ang Linsilog ng 1 point. 45-44. 45-44. Lamang ng Linsilog ng isang puntos. Ayan na si Delgado. Delgado. To Yabaw. Yabaw to Durupan. Nakop na check. Ayan na. Pinawas si Delgado. Delgado. 7 to shoot. Parido, 2 points. By Parido, 47-44. Lamang na ng tulo. Nagbalista na. 2 minutos. 23 segundos. Ayan na si Delgado. Delgado to Yabaw. 12 to shoot. Cortez. Dumidiskarte. 8 to shoot. Durupan. Nai-release ang bola. Sobra. Agawan ang bola. Nakuha ni Yabaw. Stepping on the line. 2 minutes and 5 seconds. 2 minutos, 5 segundos. Score, 47-44. Ayan na, si Dukong. Dukong. Pinasa kay Parido, binalik kay Dukong. 12 to shoot. Muntis na. Sayang. Ayan na, 2-1. Yabaw, dumidiskarte, Tudurupan, to Yabaw. Game 1 to 3 lang pagtira. 46, 47. Muntik na, Madaw. Kalisti, dribble Milo. Ayan na, dumidiskarte. Ipinasa sa ilalim kay Montes. Yes, sir. 2 points by Pastor Michael Montes. Nakaula, intercept na naman. Sayang. Pagkakataon na yun. 1 minute and 12. Durupan. Ayan na. Pinasa ngayon kay Pastor. Walang kataw-tao. Yes, sir. 2 points. 51-46. Laman ng 5. 55. Ortiz. Pang. The shot is 15 to shoot. There's a clear. Kalisti. Ay! Kaka... 36 seconds. Wow! Ang ganda ng blind pass. Pareho. 30. Oh. The block score, 51. 22. For Bernales, 2 points. 16. 15. Go. 12.7. 12.7. Ayan na, si Cortez. Intercept. Ortiz ang sundot. 55-51. 4.8. Third. Cortez. Third personal foul. 3 team foul. May bonus siya sila. 4.8. Sayang. Naku. Hindi pa nabot. 2. Corrales. So Parido, binalik kay Corrales. Naku, buntik masundot. Ayan na si Lagamon, binalik kay Corrales. Tingin to shoot. Baku! Wala. Hindi umabot sa ring. Muntik na, mabutan ng 8 seconds. Violation. Ayan na, paikot-ikot. Si Sano to Talyo. Nagbaba na. Gimbaba na ni Talyo. Si Nose. Number 19, Rabuya. Pero Paul Rabuya. Nabili sila? Ha? Nabili? Rabuya. Isa pala, Ewing! Patay tayo dyan.
points by Hulaton, Sherwin Ewing. Ayan na si Lagamon, number 26. Tumirada sa 3 points area, wala. Nakuha ngayon ni Durupan ng Red Iron Hotel. Ay sa tayo. Pinipilit ang sarili. Meron tayong whistle. Horsepower rep. Hondalan pa. Number 7. Sangkay Punyarubia Edward. First personal ball, second team foul. Pakboy. 155. Ayan na. At Harbs. Talyo nag-pick. Itinira. Yes sir. 2 points by Talyo. Oh. Sinusabor na kita. Dirot ang lamang yan. Great Iron Hotel ng 1 point. Pare pa. 19. Ayan na si Corrales. Walang kataw-tao. Itinira. Sobra. Ayan na si Durupan. Talyo. Tumirada. Wale. Nakuha pa rin yung Durupan. Nag-pick. Nako. Na-intercept. Doon lang ngayon nila. Linsilog. Nag-pick. Meron kita sabit. Number 11. Sano, first personal foul. First team foul by Red Eye. Puntik na mabitawan ng bola. Ayan na si Herb. Dumidiskarte. Wow! Ang gandang gawa ni Herbs. Idol Herbs Barandino. Kagid. Iba ka, gid. Ayan na si Corrales. Lamang na ni radar na. Iba kagid. Kagiron. Marido. 9 to shoot. Lagano nag-take. Kulang. Waray umabot. 7 minutos, 32 segundos. Sa atong third period. Durupan to Harbs na naman. Kulang sa pansin. Rebound. Nakuha ngayon ni Paredo, ayan na. Nagmamadali. Siya na nagdadala ng bola. Paredo. Dumiskarte. Wale. May foul kita. Rabuya. Second personal foul. 3-team foul by Linselo. 7 minutes pa. 13 segundos. Ayan na si Talyo to Harbs na naman. Bang! 60-55. 5 ng lamang ng Red Iron Hotel. Pasakit-sakit na tugtod. Lagamon, dumidiskarte. To Corrales. Ayan na, acrobatic pass to Peñarubia. Kulang. Naku. Segundos. Talyo. To Durupan. Harbs na naman. Bang! Bantayin niyo. Time out. Lagamon. Pinipilit ang sarili. Itinira. Bang! 2 points by Lagamon. Ayan na si Sano. To Talyo, number 45, pinasa sa ilalim kay Patrick Ewing. Horsepower. 17. Paredo. First personal foul. Penalty. Unang tukol ni Hulaton. 1 point. Pangalawa. Perfect. 2 points. 6 minutos pa. 57-64. Lagamon. 3 points area. Tapos Giapon. Ayan na. Si Talyo to Harbs. Susano to Durupan. Nag-pick. Itinira. Wale. Nakuha pa rin ni Nuliboy. Durupan. Pinasakit Talyo. 3 points area. Bang!
Usa, dua, tulo, by tayo. Sampunan lamang. Naroon pa itong hard to aiming. Pang! Doon sila lamang. Kadali na. Mahuman na lang 5 minutes. Mara pa score. O dua man gina score. Corrales. Pinasa kay Rabuya. Wale. Ayan na, nakuha ngayon ni Talio. Talio to hard. So Talio, nag-try. Naku, gimpasahan. 5-5. 5-5 kita. 5-5. Pilis, tupis din. Rido. To Buntis. Buntis. Ayun. Nadali. 60-69. Pastor Montes, 3 points. Ayan na, si Talio. Talio. Pinasa kay Yabaw. 15 to shoot. Cortez. 10 to shoot. 7. Cortez. 3 points area. Wale. Nakuha ngayon ni Parido. Ayan na, sayang. Nakuha pa rin ni Bernales. Bernales na Ortiz. Agawan, nakuha ni Ortiz. Ayan na. Nagmamadali ngayon si Ortiz. Pinasa kay Delgado. The third. Wala. Nakuha ngayon ni Pastor Ortiz. Si Dukong. Ayan na si Dukong. 2-2. Dukong, penetrate. Yes sir. 2 points by Dukong. 62-69. Balik ng pito ang lamang ng Red Iron Hotel. 62-69. Talio to Delgado to Ortiz. Nasundot ni Calisti. Bola ngayon ng Lensilong. Ayan na. Nagpipilit-pilit ang sarili. Meron tayong sa Tambagan. Hoy, shoutout sa Larong Sangkay. Si Renato. Dinasalas. Good morning, sir. Wow, Iring. May sabit kita. May whistle. Number 5. Wala po. Sintay size. Number 5. Bernales. Tara. Bernales pera. Bernales, parang Pauli Bernales. Bernales pera. Yes, sir. 2 points. Saan teman? Saan eh? Pak. Bang! Montes! Dua na lang. 68-70. Dua na lamang sa Red Iron Hotel. Tulo? Uy. 70. 68. Yabaw! Nagsubra! Agawan! Palawat! Naku! May sabit na naman. Ha? Usala Pedro. O, dua. 68. Wala to. Di ba? O, ikaw sa dito. Di ba 69 tas 2 operator di 71? 71 to. 71. 71 to. Oh, counted yan ha, 73. 73 na, counted yan. 72, ganda mga preto. Counted yan na, 73. 74, 74, Toy, 68. 2 minutes and 45. Ayan na si Calisti. Wow, ang gandang ginawa ni Calisti kay Bernales. 2 points by Bernales. Patalang, muntik na masundot. Ayan na. Si Nico Ortiz. Sa ilalim na naman, napupalpal. Agawan. Pang damage. Sige na, damage doon sa Novo. Ayaw kong kabaraka. Damage number 24. Sige na, ayaw kong kabaraka. Yabaw, 3 points. Lumabas ang bola. Ayaw na, pasok kita. So, Parido to Dukong, dumidiskarte. Iniliyak. Wala, lumabas ang bola. Agawan. Nakuha ngayon ni Parido, larap ng pakasan. Pinasa kay Dukong. 10 to shoot. Bernales. Mayroon tayong illegal na panalapat. Ayan na si Nico Ortiz. 20 to shoot. Berto Hulaton. Nasundot. Ayan na si Dukong. Number 2. Buntik na.
Agawan, 3-1. Kantay yung mga kasama. Pinasa kay Bernales. Ang gandang ginawa ni Bernales. Wow, follow up. 72, 74. 1 minute and 29. Patrick Ewing sa side. Etinera, follow up by Yabaw, Pinasa. Agawan. Bulasan. Ningsil. Buwas ka Domingo, waray kita uyag, kay alams na. Mag-tour timing na kita. Montes, 3 points area. 1, 2, 3 points by Montes Michael Pastor. 1 minute. Ano man? Ay, wala. Ano lamang? 75-74. Lamang namin sila. Tayo. Nako. May 75. 45. 17 to shoot. Pastor Montes. 77, 75. Oh, 35 pa. 17 to shoot. Yabaw, walang katao-tao. Pangit ang resulta. Ayan, na-intercept na yung Delgado. 25. Delgado. Bang! 3 points, 3 points. Okay, 3 points. Lamang ng isa ng Red Iron Hotel. 77-78. Bernales nag-pick. Nasupalpal. Arawan. Oras. 6. 3. The shot is counted. Okay. Ayan na. Info kita. Sano to Tayo. To Ewing. To Durupan. Durupan binalikat Tayo. 3 points area. Wala. Agawan. Nakuha ni Patrick Ewing. Naku. May sabit na lot kita. Ayan na. Sano to Tayo. To Ewing. Nag-pick. Iniliyap. Wala. Agawan. Nakuha ni Calisera. Ay, nasundot ni Ortiz. Ayan na si Sano. Perimeter. Napalpal. Nakuha ngayon ni Calisti. Ayan na si Dugong, number 2, dumidiskarte. Ipinasa ngayon kay Lagamon. Pabord, wala. Agawan. Bulang ngayon ng Redan Hotel. Ayan na si Tayo. Paikot-ikot. Nag-pick. Etinera. Pin away. Yes sir. 2 points. 83-77. Warning na for follow. Pero wala problema. May na kita palit gapon. Lagamon. Ipinasa kay Torrales. Pabon. Out. Palubo siya. 3 points by Torrales. 80-83. Tulula. Ayan na. Si Tayo. 9 to shoot. Bang! 85-80. Ayan na. 10 minutos pa. 23 segundos. Dako pa ito na oras. 5 lang puntos. Ang lamang. Ayan na. Lagamon. Nag-pick. Pinasa ngayon kay Dugong. Pinasa kay Montes. 3 points area. Tapos, nakuha ngayon ni Patrick Ewing. Abcalbayog City. Ayan na si Tayo. Naku. Muntik na. To Ortiz. Wow! Durupan. 2 points by Durupan. To Lagamon. Ayan na. Lagamon. May lusyat. Itinira. Wala. Agawan. Bola. San. Bensilo. Dastats. Patrick Ewing. Dukong. The captain ball. Ablin silog. Well to shoot. Follow up by Calisti. Sige, reserve. Sino? Okay, reserve. Ayan na, Sano. Walang katao-tao. 3 points area. Etinera. Sobra. Sa bungso mo ng patron. Karneng Ingaon. Torales, number 15. Pang! Adayon. 84-87. Ayan na, si Sano, number 11. Dumidiskarte. Patrick Ewing, muntik na mabitawan ng bola. Naghanap mo kung saan. Pinasa ngayon detalyo. 10 to shoot. 9 minutes. Naku, sayang. 8 minutos.
Dugong. Tulagamon. 3-point area. Naku. Nagparapanduya ka naman. Oy. Ano ba nangyari? Bossing. Talyo. Talyo, pin away. Yes, sir. 2 points by Talyo. Alam mo ba, Balik ng 5. Ang mahal mo lamang. na. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Eh, batada 8 minutos, 25 segundos. Ayan na si Dugong. Naghanap ng mapasahan. Pinasay Kalisti sa ilalim. Wow! Ang gandang ginawa ni Dugong kay Kalisti. Ang ganda rin ng resulta. 2 points by Kalisti. Balik sa tatlong lamang ng Red Iron Hotel. 8 minutos, 9 segundos. 15 to shoot. Ayan na si Sano. Sano, dumidiskarte. Walang kataw-tao. Bantayin niyo. Bantayin. 91-86. Sa fourth quarter na kita. Ayan na si Dugong. Dugong. Dumidiskarte. Pinasa ngayon kay Paredo si Darin. Naku, muntik out. Pero nakuha ni Ortiz. Ayan na, Ortiz. 2-1. May sabit. 7 minutes pa. Ayan na si Dugong. Dumidiskarte. Naku, mayroong kita sabit. Steam foul. Ayan na si Dugong. Sa 3-point area. 10 seconds to shoot. 9 to shoot. Dagabong Glendon. Naku, may sabit na naman. May windows. Naku pa doon. Ayan na si Dugong. May low dribble. Pinasa kay Bernales. Bernales. Tulagamon. 3 points sa area. Yes, sir. 2 points by Glendon Lagamon. Chris. 89-94. 6 minutos pa. 55 segundos. 15 to shoot. Talyo na bumawi. Bang! 3 points na naman ni Talyo. Umuulan ng 3 points sa Igba Court. Gantihan. Ayan na. Sila Gamo na naman. Tumuntis. 3 points area. Bang! Wala. Ayan na. Si Patrick Ewing of Calbayog City. Bulaton to Ortiz. 12 to shoot. Sano. 8 to shoot. Bang! Ewing. Bulaton. 2 points. 6 6 minutes. minutos. 10 segundos pa. Dako pa doon. Ang oras. Ayan na. Si Dugong. 15 to shoot. Pastor Montes. Naku, nasundot. Ayan na. Sano. Dumidiskarte. Ipinasa. Nakuha ngayon ni Dugong. Dugong to Caliste. Caliste. Simidang. Yes sir. 2 points. 91-99. Simidang. Ayan na. Nakagawa ni Lagamon. To Dugong. Dugong. Dumidiskarte. Ano po? Nasundot ni Talyo. Ayan na. To Sano to Talyo, walang kataw-tao. Yes sir, 2 points by Talyo. 101-91, 10 lamang. Montes. Naku. Kita. Okay, Ortiz. Pero pan time na rawe. Dua. Yan. Ayan na si Talyo. Talyo to Duropan. Duropan to Patrick Ewing Hulaton. Yes sir, 2 points. 103-94. 4 minutos, 55 segundos. Ang oras, Neo Uyagan. Sa last quarter, ayan na, Bernales, tumirada. Kulang sa shoot. Ayan na, si Talyo. To Sano to Duropan. Duropan, tumirada. Wale, rebound. Nakuha ngayon ni Sano, Talyo. 8 to shoot. 5. Talyo, 3 points area. Wala, agawan. Balik 14. Yes sir, Sano, 2 points. 105-94. 4 minutos, 14 segundos. Dako pa doon. Ayan na, si Montes, Pastor, Michael. Tumirada, wala. Pinilit ang sarili. Ayun. Meron tayong violation. Illegal na paglalakbay. Ayan na. To Caliste. Caliste, to Parido. Muntik na. Mawala ang bola. Tumirada. Wale. Agawan. Nakuha ngayon ni Dugong.
Dukong to Parido. Pang! Meron tayong take time. Naku, wala. Siyam lagi ang lamang. Ayan na, si Talyo. Buti ay la. Ayan na si Sano. Sano to Talyo. Talyo to Mirada. Wow! 2 points by Talyo. 96-107. 3 minutos, 20 segundos. Buti ay la. Lagawon to Parido. Parido to Caliste. Agawan. Follow up. Yes sir. 2 points by Caliste. 98-107. Last 3 minutes. Naku pa. Si Sucho pala. Okay. Ayan na si Durupan. To Ortiz. Butayla. Butayla pinduta. Oo. Taliro. Shot lang. 14. Diri, puro na lang. Oh, 3! 3 to shoot! Pang! Katorse. Meron kita free throw. 2 minutes ang 42 ha? 2 minutes ang 42. Parehas warning for penalty ha? Red Arnold, warning for penalty. Linsilog, warning for penalty. Ayan, 2 points. Buti mo, butin. Tagusan na yung timeout ha. 2 minutes and 40. Mayroon kita lahat. Foul. 2 minutes and 30. Muntis. Wala. Nakuha ngayon yung Durupan. Durupan. To Patrick Ewing, Hulatong. To Sano. 2 points by Sano. Ayan na si Caliste. Caliste, easily up. 101, 111. Napuno na. 2 minutes na. Last 2 minutes. Naku. Paking. Upat na doon 3 points. Ano na si Dukong. Tumuntis. Nag-float sa aire. Wala talaga. Maalat. Nakuha yung Dukong. Dukong, taikot-taikot. Dumidiskarte. Wala. Nakuha pa rin yung Dukong. Kuha na Caliste. Tumuntis. Nag-pick. Bang! Sana shoot, sana. 104, 111. Pito lang, pito. Ayan na. 1 minute and 25. 10 to shoot. Pangalawa. Yes, sir. 113. 113, 104. 1 minute and 20. Ayan, Dukong. Dukong. Dumidiskarte to Caliste. Pang! 106, 113. 1 minute and 12. Lampas na. Putting on the line by Tulagawon. Wala. Naku. Last ka, 10 to shoot. Muntis. Wala. 8. Mashoot nila. Siyam. Okay. Malams na ganito. 106, 150, no? 52. Muntis. Kaklaro. Wala. Lagamon. Wala Lagamon. Dukong. Lagamon. Pang. Wala Lagamon. 35. Shot clock. 20. Lamano. Time out. Management.
Okay, sunod na. Oy, Breakalite kung gusto versus mo nagdawag Baron. ha. Ano ato ni score? 106-115 in favor of both the Red Dino Hotel. Congrats sa Red Dino Hotel. Congrats.